नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. राज्यपाल राजश्री शहा जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक. या महिन्याच्या 26 तारखेला 4 योजना सुरू होणार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. 5 लाखांचे FDचे पैसे दुसऱ्या खात्यात वळवणे ही पीडित महिलेची चिंता. याबाबत सर्वकष चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आजच्या सविस्तर बातम्या. राज्य शासन प्रतिष्ठेचे करत असल्याचे रैतू भरोसा, इंदिरा आत्मीय भरोसा, नवीन शिधापत्रिका आणि इंदिरा घराच्या या अंमलबजावणीबाबत जिल्हास्तरीय पूर्वतयारी बैठक बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या परिषदेमध्ये घडली. तर ही प्रशासक राजश्री शहा, ITDA प्रकल्प अधिकारी खुशबू गुप्ता, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, उपजिल्हाधिकारी युवराज मारमाट यांच्यासह संबंधित अधिकारी, CEO, DEO आणि DRDO, महापालिका आयुक्त, DCO, तहसीलदार, MPDO, विशेष अधिकारी आणि कृषी कर्मचारी यांनी तयारीची बैठक घेतली. तर या प्रसंगी जिल्हा प्रशासक म्हणाले की या महिन्याच्या 26 तारखेपासून ही सुरू होणाऱ्या 4 योजनांच्या अंमलबजावणी या संदर्भामध्ये क्षेत्रीय पडताळणी नियोजित वेळेनुसार पूर्व करण्याचे आदेश दिले आहे. सरकार लाभार्थ्यांना इंदिरा घराच्या सर्वेक्षणासंबंधी काही तक्रारी किंवा आक्षेप असल्यास या टोल फ्री क्रमांक 180042513939 या तक्रारीवर करण्याचा सल्ला देण्यात आलेला आहे. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तक्रार विभाग स्थापन करण्यात असल्याचेही सांगितले. सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या वेळेमध्ये उपलब्ध असेल असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. ఇది ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏజెన్సీ ఏరియాలలో ప్రత్యేకంగా కూడా గిరిజనులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదంతా కూడా తర్వాత కార్యాచరణ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్కు 5 లక్షల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ లబ్ధిదారుడే కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీకు తెలుసు. హౌస్ హోల్డ్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు బిలో పవర్టీ లైన్. దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో BPL ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. అదేవిధంగా బెనిఫిషరీస్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్ సైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటంటే వారికి సొంత జాగా కలిగి ఉండాలి. ఇంటి काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक करतात. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కిన
కొండంత నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. कोणतीही माहिती न देता फिक्स डिपॉझिटचे पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात ट्रान्सफर झाल्याने पीडितेने बँक कार्यालयासमोर निदर्शने केली. हा प्रकार बुधवारी जिल्हा केंद्रात उघडकीस आला आणि स्थानिक तेलंगणा ग्रामीण बँकेत खाते असलेल्या जयनत मंडळ येथील पीडित महिलेने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती न देता रेखा एफडीची रोकड दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर केल्याचा आरोप करत निषेध नोंदवला. 5 लाख रुपये दुसऱ्याच्या खात्यात ट्रान्सफर झाल्याचे सांगत पीडितेला हे अश्रू अनावर झाले. त्यांनी न्याय मागितला, तर या प्रकरणी न्याय मिळावा आणि जबाबदारांवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर TGPने RM प्रभुदास यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की खात्यात पैसे जमा झाल्याची तक्रार सोमवारी प्राप्त झाली असून मंगळवारी सुट्टी असल्याने बुधवारी संबंधित शाखेला पत्र लिहिले, तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि हाती घेणार येण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आदिलाबादमधील ही टीचर्स कॉलनीमध्ये श्रीसी निलोमा सेवा आश्रम येथे बुधवारी साजरा करण्यात आला. तर आपल्या या शिकवणीने अनेकांचे जीवन उजळून टाकणारे ही आध्यात्मिक गुरु आडनेश्वर महाराज यांची 38वा ही महासमाधी दिनोत्सव बाबा भक्तांनी साजरा केला. त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून भक्तिभावाने होमाचा कार्यक्रमही केला. तर या उत्सवामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेल्या भाविकांनी आणि निलोमाता ताईचे आशीर्वाद घेतले. तर दुसरीकडे त्यांनी समाधी दिनोत्सव साजरा केला आणि गेल्या आठवडाभर चाललेल्या या शास्त्र वचनांची सांगताही केली. यावेळी भाविकांनी गायलेली भक्तिगीते, भजन, कीर्तन आणि गीते मनाला भावली. त्यांच्यावर ही दांभिनिकतेचा वर्षावही झाला. हे सेवाश्रम शहरासह महाराष्ट्रातील अनेक भागातील भाविकांनी गजबजले. तर पूजा अर्चना झाल्यानंतर ही काळाची पूजा करण्यानंतर भाविकांना अन्नप्रसादही देण्यात आला. जेव्हा घडेल तेव्हा प्रत्येक सत्संग काही नवीन तुमची धार राहते. ताण लागली, रस्त्याने जातोय, आपल्याला नदी लागली, आपण ते पाणी पितो, तुमचं मन शुद्ध नाही, तुम्हाला ते वेळच नाही म्हणून तुम्ही सगळं ऐकूनही घेतल्या तिथेच आहे. सुद्धा एक ठराविक ती परीक्षा भेटतात, त्याच्यानंतर बोलायला ते बाहेर काढून टाकलं जात. त्याच्यापासून ती आवड असेल, तुमच्या मनाची शुद्धता करायची असेल, तुम्हाला ते माहिती मिळेल, काय मिळेल संसारात राहणे म्हणजे वेळ जेव्हा लागतात ना हे आपल्याला वेळ भेटून लागेल. आरती करतो, पुन्हा इथं देवा करतो, आम्ही करत राहतो. ज्ञान आणि संस्कृती आम्हाला रोजही आरतीला आले, पण आमच्या सुधारणाच नाहीये. तुमच्या त्याच्यावर सहीच वेळ नाही, तुम्ही पार झाले. या सगळ्या आसक्तीतून सोडण्यासाठी हा सत्संग आहे आणि निस्वार्थ मनाने आहे. त्याच्या सेवेची ओढच निर्माण झाली नाही, सगळं काही करूनही सगळं व्यर्थ आहे. मला योग्य मार्गदर्शन पाहिजे. घरी राहून किंवा कुठे अन्य ठिकाणी जाऊन आदिलाबादच्या सत्संगामध्ये भाग्य त्यांना त्यांच्या मनामध्ये प्रज्वलित होतो दीप की माझं जीवन कशासाठी. थांबत नाही, तर तो प्रकाशाकडे तो वाटचाल करतो. एकदा आपापले मोबाईल असतील तर बंद करा, त्याच्या दृष्टीने त्याचं रूप आठवण ठेवा, ते हृदयात उतरवा, कानाने श्रवण करा, जिभेने नाम घ्या. इथली कुठल्याही प्रकृतीची उत्तर प्रदेश राज्यातील वृंदावन परिसरामध्ये अडकलेले बैंसा विभागातील यात्रेकरू यात्रेला जात असताना त्यांच्या बसला आग लागल्याने ते घरी परतले. तर हे सर्वजण मंगळवारी सायंकाळी वृंदावन येथे क्षेत्र येथील टुरिस्ट पेनस्लिस सेंटरमध्ये पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. बुधवारी सकाळी भैंसाकडे रवाना झाले. त्यांना भैंसाला नेण्यासाठी 2 बसची व्यवस्था करण्यात आली होती. याशिवाय प्रत्येक यात्रेकरूला प्रवास खर्चासाठी 1000 रुपये देण्यात आले. सकाळी अधिकाऱ्यांनी यात्रेकरूंना जेवण करण्यात आले आणि वाटेत खाण्यासाठी अन्नाची पॉकेटही दिली. जुनाट आजाराने त्रस्त असलेल्या दैनंदिन गोळ्याही पुरवण्यात आल्या. तर उद्या सकाळपर्यंत ते त्यांच्या मूळ गावी सुखरूप पोहोचतील असे वृत्तही आहे.
नागोबा जत्रा या देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आदिवासी उत्सवाची धूम सुरू झालेली आहे. उत्सवाच्या प्रचाराचा पहिला टप्पा संपलेला आहे आणि दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी मेसरामचे लोक पांढरे कपडे परिधान करून गंगाजलही जमा करून मंचिराला जिल्ह्यातील हस्तिनामादगू या जन्नारम मंडळाच्या यात्रेला गेले. तर या महिन्याच्या 17 तारखेला ते हस्तिनामादगू येथे गोदावरी यांना स्नान करण्यात आणि त्यांच्या कलशात पाणी भरण्यात गेले. तर 24 तारखेला परत आणि केसलापूर येथील इंद्रवेली मंदिरामध्ये पोहोचले. तर या महिन्याच्या 28 तारखेला पुष्य अमावस्येच्या 31 तारखेला मध्यरात्री आदिवासी दरबार आयोजित करण्याची सर्व व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
मंडल विशेष अधिकारी एससी कॉर्पोरेशन ईडी मनोहर यांनी बेला मंडळातील एमपीडीओ कार्यालयामध्ये तहसीलदार, एमपीडीओ, कृषी आणि रोजगार हमी अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक आयोजित केली होती। तर यावेळी मंडळाचे विशेष अधिकारी मनोहर म्हणाले की उद्यापासून मंडळातील सर्व गावातील रैत भरोसा, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा, रेशन कार्ड आणि इंदिराम्मा घराचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे। ते म्हणाले की खेड्यापाड्यातील गरीब कुटुंबांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचण्याच्या या उद्देशाने सरकार हे सर्वेक्षण करत आहे। सर्वेक्षण करून गावोगावी ग्रामसभा गठीत करून शासकीय योजने पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही सांगितले। त्यामुळे या सर्व योजनांमध्ये सर्वात गरीब कुटुंबांना प्रथम प्राधान्य म्हणून निवडण्यात यावे असे ते म्हणाले। ఈ ఫీల్డ్ సర్వేలో సేకరించినటువంటి డాటాని 21 నుంచి 24 వరకు గ్రామ సభలు నిర్వహించి ఇందులో వెరిఫై చేసినటువంటి లిస్టులని అక్కడ గ్రామస్తుల ముందు సమావేశపరిచి ఆ లిస్టులలో నుంచి ఎవరైతే అర్హత పొందిన వారు ఉన్నారో వారిని ఎంపిక చేసి అటువంటి లిస్టులను కలెక్టర్ గారికి పంపించడం జరుగుతుంది। కలెక్టర్ గారి ద్వారా మంజూరైనటువంటి ఈ రైతు భరోసా నిధులు కానీ ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా కింద భూమి లేని పేదలకు 12,000 రూపాయల చొప్పున ఏదైతే మంజూరు చేయబడుతుందో ఆ కార్యక్రమము తర్వాత ఇప్పటి వరకు రేషన్ కార్డు లేనటువంటి వారికి పేదలకి రేషన్ కార్డు కూడా మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది। అలాగే భూమి కలిగి ఇల్లు ఎవరికైతే లేవో ప్రతి గ్రామంలోని వారిని ఎంపిక చేసి ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి 3,500 చొప్పున ఇల్లు మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది। काँग्रेस पार्टी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे संक्रांत ही सभेला बेला मंडळातील सिरसन्ना गावामध्ये त्यांच्या कुटुंबात हा सण साजरा केला। सत्यनारायण स्वामींनी व्रत केले आणि या तीर्थप्रसादही घेण्यात आल्या। त्यानंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांच्या नातेवाईकांसोबत प्रार्थना केली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे भाऊ राकेश रेड्डी यांच्या मुलांना त्यांच्या कुटुंबांनी महाराष्ट्रातील सांगवी येथे भोगीच्या फळाचा हा वर्षाव करून आशीर्वादही दिला। जल्लोषात हा सण साजरा केला। నెత్తిలో మొత్తం పని అయిపోతుంది ఐరా స్టార్ట్ చేసింది అర్జున్ వీడియో ఐరా పైన చూడు నీకోసం జమ చేస్తా తీసినా ఐరా ఫోటో ఇష్యూ
सणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्मळ जिल्हा केंद्रातील युवकांनी आकाशामध्ये ह्या पतंगी उडवल्या आणि जल्लोषही केला. मात्र चिंताकुवाडा ही वसाहतीतील अम्मुला ही मणिचित्र या मुलीने वृत्तपत्राचा पतंग उडवून सर्वांना प्रभावित केले. तर या पर्यवेक्षण रक्षणासाठी मुलांनी तयार केलेल्या या पतंगीचे उपस्थितांनी कौतुकही केले. निर्मळ जिल्हा मुख्यालयात दुर्घटनेची घटना घडली. पतंग उडवताना चुकून इमारतीवरून पडल्याने मुलाचा मृत्यू झाला. स्थानिकांच्या कथेनुसार शहरातील गुलजार मार्केटमधील मोहम्मद हुसीफ नावाचा मुलगा जुन्या भाजी मार्केटच्या इमारतीवर पतंग उडवत असताना चुकून तो घसरला आणि खाली पडला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना तातडीने जिल्हा केंद्रातील शासकीय सामान्य रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी हलवण्यात आले. त्याची तपासणी करताना डॉक्टरांनी तो आधीच मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली. तर या प्रकरणाची माहिती समजल्यानंतर अतिरिक्त SP राजेश मीना आणि टाउन CI प्रवीण कुमार यांनी रुग्णालयामध्ये जाऊन घटनेची माहिती घेतली. बच्चों का आधार कार्ड है मंडळ विशेष अधिकारी गजानंद म्हणाले की या महिन्याच्या 26 तारखेला 4 योजना सुरू होणार आहे. तेव्हा क्षेत्रीय सर्वेक्षण करून पात्रांना कल्याणकारी योजना मिळवण्यासाठी पावले उचलतील. रैत भरोसा, इंद्रमात्मीय भरोसा, नवीन शिधापत्रिका आणि इंद्रम घरासाठी मंडळाची तयारी ही बैठक बुधवारी तलामाडगू मंडळ केंद्रातील रैत वेदिका येथे आयोजित करण्यात आली होती. MPDO चंद्रशेखर, तहसीलदार राजमोहन यांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना काय उपाययोजना कराव्या असे निर्देश दिले. ఏదన్నా ఇందిరమ్మ సర్వే మాత్రం మనకు రేపటి వరకు అయిపోవాలా. డెత్ కేసెస్కు స్పౌస్ ప్రపోజ్ చేయండి, మనకు ఆల్రెడీ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఇంకా GP2 GP ట్రాన్స్ఫర్ అవేమో ఉన్నాయి. రేషన్ కార్డు ఆల్రెడీ ఈ లిస్టు ఆల్రెడీ మనం గ్రామ పరిపాలన దాంట్లో మనకు ఆల్రెడీ సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో ఆల్రెడీ డాటా అనేది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఉంది. కానీ దీనికి మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేయాల్సింది ఏముందంటే ఆల్రెడీ ఇందాక MPDO గారు MRO గారు ఆల్రెడీ మీకు అన్ని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు, ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇచ్చారు. అందులో చిన్న నేను రెండు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. అయితే మనకు ఇప్పుడున్న సర్వేలో ఆల్రెడీ ఎట్ ఏ టైమ్గా అన్ని టీంలు డైలీగా ఆల్రెడీ అందరికీ
షెడ్యూల్ ప్రకారంగా డేట్ వైజ్గా ఈ 16 నుంచి 20 వరకు సర్వే ఉంది, అలానే వెరిఫికేషన్ ఉంది, అలానే 21 నుంచి 24 వరకు గ్రామ సభలు ఉన్నాయి. ఈ గ్రామ సభలకు కానీ వెరిఫికేషన్ కానీ మనము ప్రజలకు బెనిఫిషియర్స్కి అందరికీ ముందుగా ఇంటిమేషన్ వెళ్ళాలి. ఇంటిమేషన్ ఏంటంటే టామ్ ద్వారా కానీ व्हॉट्सअप ग्रुपలో కానీ మీకున్న बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. राज्यपाल राजश्री शहा जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक. या महिन्याच्या 26 तारखेला 4 योजना सुरू होणार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. 5 लाखांचे एफडीचे पैसे दुसऱ्या खात्यात वळवणे ही पीडित महिलेची चिंता. याबाबत सर्वकष चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.